ओं श्री माता शरणम मम। ओं श्री अरविंद शरणम मम। समस्त को प्रणाम, सुस्वागतम। एपिसोड नंबर 398, द सीक्रेट नॉलेज, पेज 72। आम आज आलोचना करिबा गोटे सुंदर विषय आम आलोचना करिबा जहा होची पुरुष एक दिव्य रहस्य को पूर्ण करती। ए मिस्ट्री ही फुलफिल्स। आम 72 पृष्ठार 398तम अध्याय को आम जाऊँगी। सीक्रेट नॉलेज तार दुईटी लाइन आम देखी किसी आलोचना करते। आज आम तार सेकेंड फेज को जाऊँगी, जो सेकेंड फेज रोचे ये ए मिस्ट्री ही फुलफिल्स। गत क्लास रे आम आलोचना करते 14 तारिख दिन देयर इज ए ट्रूथ टू नो ए वर्क टू डू। गोटे सत्य को एठारे गोटे सत्य को जानिबार अछि एवं संपादित करने को अच्छी गोटे काम। हर प्ले इज रियल। प्रकृति माता विश्वलीला हूँ वास्तव। ए मिस्ट्री ही फुलफिल्स। विश्वलीलार एक पुरुष एक दिव्य रहस्य को पूर्ण करती। तारी ऊपर आम आलोचना करवा। तार परवर्ती अवस्था आउ दुईटी लाइन अच्छी, आम परवर्ती अवस्था देखा। मत एमती लगुच आम 398तम अध्याय पहुँची। आउ से दुईटी लाइन आलोचना कला भितर होपफुली आम यही सप्ताह भितर केबे गोटे यही दुईटी लाइन भितर आउ जो दुईटी लाइन बाकी अच्छी ता भितर आम 400तम अध्याय को छुई जा बोलिक आशा अच्छी। तथापि आउ थे माँ को कृतज्ञता जनइबा तारी भितर जितेबाला पृथ्वी से चेतना भितर को आसी पारुनी। आमे भी मध्य से चेतना भितर को गोटे समय आम चिंता भी करें। 2-4-5टा क्लास रे आमे से चैप्टरटा को सारिबा को प्रचेष्टा करथिले किंतु जहा हो आमर आपण मानकर आत्म प्रस्तुति जगु आमे आसी वर्तमान 400 पाखापाखि छुईलुणी। 398 आमे पढ़िबा को जीवा। प्रकृति देवी क्रिया आमको बाहर चेतना विहीन यांत्रिकता परि जना पड़ू। किसी समय पूर्व आप क्वेश्चन पचारुले, जो क्वेश्चन पचारुले तार प्रथम लाइन ने आपण प्रश्नर उत्तर अच्छी, जहाँ को आप प्रश्न पचारुले आउ तो किसी कहीं हेला भली जना पड़ूनी। एमती मुंडर पसला किसी तो कहीं हेला भली देखा जाऊनी, किसी अनुभूति विशेष किसी आसुनी। वास्तव प्रोग्रेस अधिक किसी हेला भलिया कहीं मालूम पड़ूना। सतरे मु प्रोग्रेस करुँच ना स्ट्राग्नांट हो गले यही भाई जिनस अच्छी। माँ को जो मेसेज आप जानिथिबे जिते बड़े आपण जमी करे ना मन को पाप छुईबा बा जदि आपण को गोटे कौन सी जगह डाउट आसूची एतिक हूँ कौन से सांगे सांगे गोटे जिनस कर माँ को समर्पण कर दिंतु। प्रथम कथार मुझे बारंबार से कथा बुझे। माँ को से एग्जांपल आमर भी एग्जांपल नुहे जे 21 दिन पर्यंत अंडा भितर कौन हो कि जना पड़ेनी। जना पड़ू कि ना गोटे जगह बसी माँ कौन माँ कुकुड़ा कुड़की बसुची जहाँ हो किंतु जमी 21 दिन हो से अंडाटा आपे आपे फाटिक बाहर बेलू आ भर केशर बाहर गोटे छुआटाई बाहरी पड़ू। ठीक से भाया आम भितर कौन हो जापरूनु। अनेक स्तर ऊर्ध्वे आपण मैंने अच्छा, कारण साधारण स्तर में लोक मैंने किसी जानूना से कौन करुँच कौन अच्छी किसी बुझती। द्वितीय पक्षर कौन करती किसी करने को चेष्टा करती। तृतीय पाचर करती हठात कहीं प्रोग्रेस है भाया लगे। चतुर्थ प्रोग्रेस आसिक पहुँचना किसी पर्सेंट गलापर लगे जे गोटे स्थाणुता आसीगला भाया लगे। पंचम थी ताकू धैर्य धरिकी आप अपेक्षा कर चलिए। तेणु आप साधारण लोक जो मैंने अज्ञान स्तर में अच्छा अनेक स्तर में अच्छा व्यतीत आउ गोटे जिनस जाना उचित। आउ गोटे जिनस जाना उचित आपण मैंने अनेक टीचर अच्छा खाता देखी आपण पिला परीक्षा देखी खाता देखी जहाँ पढ़े गोटा किसी थी से कथा से एग्जांपल आपको बेले दिए। आपणकर इंस्ट्रक्टर जी परीक्षार चीफ एग्जामिनर थी तार उद्देश्य हूँ सी आपको कही जहाँ क्या 60% रु कम दियो नहीं, क्या 60% रु कम देने पिलाटार क्यारियर नष्ट होगा से आप्लाय कर।
କିନ୍ତୁ 60ରୁ ଯେତେବେଳେ ଅଧିକ ଅଧିକ ଯାଉଥିବେ ସେତେବେଳେ ପାଠ ଦେଖାଯାଉଥିବ, ଗ୍ରାମାର ଦେଖାଯାଉଥିବ, ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରାଇଟିଂ ଦେଖାଯାଉଥିବ, ଲେଖିବାର ଶୈଳୀ ଦେଖାଯାଉଥିବ, ବୁଝିବାର ଶୈଳୀ ଦେଖାଯାଉଥିବ। ଏମିତି ଦେଖୁଥିବେ 60ରୁ 70, 70ରୁ 80, 80ରୁ 90, 90ରୁ 95, 95ରୁ 97 ଏମିତି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତାପରେ ଦେଖିବେ ଆପଣ ଧୀରେ ଧୀରେ କ୍ରୁର ହେଇଥିବେ। କିନ୍ତୁ 60 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେବେଳେ ଦେଲା ବେଳକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ହେଇଥିବ ଯଦି କିଛି ନାହିଁ ତାକୁ ମାନେ ଲିଭେଇ ଦେଇକି ତାକୁ କ'ଣ କର ବରଂ ତାକୁ ଲେଖିକି ତାକୁ 60 ମାର୍କ ଦିଅ। କାରଣ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଯିଏ ଚିଫ୍ ଏକ୍ଜାମିନର ଥିବ ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବନି ତ କାହିଁକି 60 ଦେଲୁ, କାରଣ ଏଠି ଯେ ବେସିକ୍ ରୁଲ୍ ତାକୁ ନଦେଲେ ପିଲାଟାର କ୍ୟାରିୟର ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି। ଇଏ ମାନେ ରୁଲ୍ ମାନେ ୟୁନିଭର୍ସାଲ ରୁଲ୍ ଏମିତି କିଛି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କ'ଣ କହୁଛି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ପିଲାଟାକୁ 60 ମାର୍କ ଦିଆଯାଉ ତାପରେ ସେ କେତେ ମାର୍କ ରହୁଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ଦେଖିବା କଥା। କାରଣ ଇଲିଜିବିଲିଟି କ୍ରାଇଟେରିଆ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ଟି ପାଉ। ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛୁ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ତର ଅତିକ୍ରମ କରିକି ଆସୁଛୁ, ଯେତେବେଳେ 60 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବୁ ଭାରି ଖୁସି ଲାଗୁଥିବ। ଯିଏ ତ ନ ଆସିବ ନାହିଁ ତ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇନି କ'ଣ ମାର୍କ ରଖିବ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ 60କୁ ହୁ ହେଇକି ମାଡ଼ି ଯାଉଥିଲେ ସେ 60ରୁ 70 ଗଲା ବେଳକୁ ଷ୍ଟିପ୍ ହେବ। ଦେଖିବେ ପାଠ ଜାଣିଛି କି ନାହିଁ। 70ରୁ 80 ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ପାଠ ଜାଣିଛି କେମିତି, ବୁଝିଛି କେମିତି, ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ କେମିତି କରିଛି, ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କେମିତି କରିଛି, ତାପରେ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରାଇଟିଂ କେମିତି ଅଛି, ତାପରେ ସେ ତାକୁ ମାନେ କେମିତି ସଜେଇକରି ଲେଖିଛି, ତା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସ୍ତର ଯେମିତି ଯାଆନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଲାଗୁଥିବ ଯେମିତି ଷ୍ଟାଗ୍ନାନ୍ସ ହେଇଗଲାଣି ଯାଉପାରିଲାନି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଅନେକ ସ୍ତରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ତା ବ୍ୟତୀତ ମା ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଇଟ୍ ନିଡ୍ସ ଇନଫିନିଟି ପେସେନ୍ସ। ଇଏ ଗୋଟାଏ ଯୁଗରେ ହେବନି। ଆମେ ସିନା ଜାଣୁଛୁ ଯେତେବେଳେ ଅର୍ଜୁନ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଗଲେ କହିଲେ ଯେ ଆଜି ଯଦି ମୁଁ ତାକୁ ବଧ ନ କରିପାରିବି ତାହେଲେ ଆଜି କ'ଣ କରିବି ନା ଜୀବନଟାକୁ ଆଜି ହାରିଦେବି। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ କରୁଛି ନା ତାକୁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ଉପରେ ଯେତିକି ନାହିଁ ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଉପରେ ତାଠାରୁ ବେଶୀ ଅଧିକ ରହୁଛି। କାରଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହେଇଗଲେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବା ନା ଫେରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଇଆଡ଼େ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଘେରିକି ରହିଛନ୍ତି, ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଆମକୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ନିଅ ନା, ତୁମେ ଯୁଦ୍ଧ ଉପରେ ଦେଖାଦିଅ। ଠିକ୍ ଅଛି, ସେଠି ଯେମିତି ଅର୍ଜୁନକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ କୃଷ୍ଣ ଥିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଆଗରେ ଚକ୍ରକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ଅନ୍ଧାର ହେଇଗଲା, ଠିକ୍ ସେଇଭଳିଆ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଏଠି କୁହାଯାଇଛି ଗୋଟିଏ କଥା କୁହାଯାଇଛି କ'ଣ ତୁମେ ଯୁଦ୍ଧ କରିଚାଲ, ଅନ୍ୟ କଥା କିଛି ଚିନ୍ତା କରନି। ତେଣୁ କେତେବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେବ ବା ସନ୍ଧ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ଜୟଦ୍ରଥ ଆସିବ କି ନାହିଁ, କ'ଣ ହେବ, ତାକୁ କେମିତି ରକ୍ଷା କରିବ, କେମିତି ସେ ଦେଖିବାକୁ ଆସିବେ, ଏସବୁ ଜିନିଷ କାହାର କାମ? ଇଏ କାମ ହେଉଛି ସବୁଯାକ ଭଗବାନଙ୍କର କାମ। ସେଥିପାଇଁ କହିଲେ ଟୁ ଇଟ୍ସ ଓମ୍ନିପୋଟେନ୍ସ ଲିଭ୍ ଦାଇ ୱାର୍କସ୍ ରେଜଲ୍ଟ। ତୁମର କାମର ଯେଉଁ ଫଳ ଅଛି ତାକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ଅଲ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍ ଆଲ୍ ଚେଞ୍ଜ ଇନ୍ ଦ ଗଡ୍ସ ଟ୍ରାନ୍ସଫିଗରିଂ ଆୱାର। ଯେତେ ଓଭର ଟାଇମ୍ କରିଛ, ଯେତେ କହିଛ, ଯେତେ ଛୁଟି ନେଇଛ, ଯେତେ CLEL କ'ଣ ହେଇଛି ତୁମେ ସବୁ କରିଛ ମାସ ସାରା, ସେ କ'ଣ କରିବ ନା ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଯିବ ଚେକ୍ ଆସିଯିବ ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଡିପୋଜିଟ୍ ହେଇଯିବ ସେତେବେଳେ ସବୁ ଜାଣିଦେବେ। ତେଣୁ କିଛି କୁହନି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆସିବ। ତେଣୁ ଏଠି ପ୍ରଥମ କଥା କହିଲେ ପ୍ରକୃତି ଦେବୀଙ୍କ କ୍ରିୟା ବାହାରୁ ଚେତନାବିହୀନ ଯାନ୍ତ୍ରିକତା ଭଳି ଲାଗୁଛି। ଏସବୁ ଯେମିତି ଗୋଟେ ମେକାନିକାଲି ଚାଲିଛି, କିଛି ଯେମିତି ଜଣାପଡ଼ୁନି, କିଛି ଯେମିତି ଅଧିକ କିଛି ହେଉନାହିଁ, କିଛି ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ କଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁନାହିଁ, ସମଥିଙ୍ଗ ଯେମିତି ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟାଲ ଯେମିତି ମେକାନିକାଲ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ଏସବୁ ଜିନିଷ ସେଇଭଳିଆ ସେଠି ଯେମିତି ଲାଗୁଛି ଏଠି ବି ସେଇଭଳିଆ, ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ସେଇଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ବିଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ସେହି ଦିଗକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ନାନା ଗବେଷଣା କରିବାରେ ଲାଗିଛି। କ'ଣ ଏ ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରାଗ୍ନାନ୍ସି ହୁ ହେଇକି ବଢ଼ି ଯାଉଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ କିଛି ନାହିଁ, ଇଏ ନାହିଁ, ସେ ନାହିଁ, ଷ୍ଟ୍ରାଗ୍ନାନ୍ସି ହେଉଛି। ସାଇନ୍ସ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି ସେଇ ଯେଉଁ କହନ୍ତି ନା ଡିଫିକଲ୍ଟିଜ୍ ଇନ୍ ଦ ପାଥ୍, ଅବଷ୍ଟାକଲ୍ସ ଇନ୍ ଦ ପାଥ୍, ଡେଞ୍ଜର୍ସ ଇନ୍ ଦ ପାଥ୍। ପ୍ରଥମେ ଭାରି ମଜା ଲାଗିବ, ସବୁଯାକ ମାନେ ଖୁସି ଖୁସିରେ ଦୌଡ଼ି ଚାଲି ଯାଉଥିବେ। ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ କେବଳ ଆସିଛି ଗୋଟେ ଭିତରେ ସଂଶୟ ସନ୍ଦେହ ଆସୁଛି ବା ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା ଆସୁଛି ଯେ ମୁଁ ପ୍ରକୃତିରେ ଯାଉଛି କି ନାହିଁ। ତାପରେ ତ ଡିଫିକଲ୍ଟି ଆସିବ, ଡେଞ୍ଜର ଆସିବ, ଅବଷ୍ଟାକଲ୍ ଆସିବ, କେମିତି ତାକୁ ସାମ୍ନା କରିକି ଯିବେ। ଗୋଟେ ନଦୀଟାଏ ବାହାରୁଛି, ନଦୀ କିଛି ସ୍ଥିତି ନଥିଲା, ନଦୀ ବୋଲି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ନଥିଲା। ପାହାଡ଼ରେ ପିଟି ହେଲା ବାଦଲ ଖଣ୍ଡ, ଧୀରେ ଧୀରେ ହେଇକିରି ଅନେକ ଦିନ ପରେ ସିଏ ଗୋଟେ ଫାଉଣ୍ଟେନ୍ ହେଲା, ସିଏ ଧୀରକୁ ବାହାରିକି ଆସିଲା, କାଟିକି ଆସିଲା। ସେ କେତେ ବାଧା ଦିଏ, ସେ ତ ମୂଳରୁ ତାର ସ୍ଥିତି ନଥିଲା। ଆପଣ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଅନେକ ବାଟ ଗଲିଣି, ସେଥିରେ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ ହେଉଛି କି ଡିଗ୍ରେସନ୍ ହେଉଛି କି ଠିଆ ହେଇଛି, ମୁଁ ସେ କଥା ପଚାରୁଛି। କିନ୍ତୁ ସେ ନଦୀଟା ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ସିଧା ପାଣିଟା କେତେ କଷ୍ଟ କରିକି ସେ ଯାଇଥିବ ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖନ୍ତୁନି, ଭାବନ୍ତୁନି ସେ କେତେ ସଂଘର୍ଷ କରିକି ଆସିକି ଯାଇକି ସମୁଦ୍ରରେ ମିଶିଥିବ। ସେଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ବିଜ୍ଞାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଟାକୁ ଆସିକି ଅନୁଶୀଳନ କରୁଛି। ବିଜ୍ଞାନ ଯେତେବେଳେ ଅନୁଶୀଳନ କରୁଛି, ଯେମିତି ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଉଛି, ଗୋଟେ ରାଜାର କାହାଣୀ ଆପଣଙ୍କୁ କହେ, ହୁଏତ ଆପଣ ଶୁଣିଥିବେ, ଯଦି ଶୁଣିଥିବେ ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ୟାକୁ କହୁଥିଲି। ଗୋଟେ ରାଜାଟା ହାରିଗଲା, ହାରି ଯାଇକରି କ'ଣ କଲା, ଦୌଡ଼ି ଚାଲିଛି, ତା ପଛରେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଏମାନେ ସବୁ ତାକୁ, ତା ଶତ୍ରୁମାନେ ତାକୁ ଗୋଡ଼େଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଦୌଡ଼ିକିରି ଗଲା ଯାଇକରି କ'ଣ କଲା, ଗୋଟେ ପାହାଡ଼ର ଗୁମ୍ଫା ଗୋଟେ ଥିଲା, ତା ଭିତରେ ପଶିଗଲା। ଆଉ ତ କିଛି ବାଟ ନାହିଁ। ତା ପଛରେ ଯେଉଁମାନେ ଗୋଡ଼େଇଥିଲେ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ, ଦେଖିଲେ ଚାରିଆଡ଼ୁ ବୁଲାବୁଲି କଲେ, ଦେଖିଲେ ଆଉ ବାଟ ଦେଖାଯାଉନି, କହିଲେ ଏଇଟା ଏଠି ନାହିଁ କହିକରି ପଳେଇଗଲେ। ଯାହା ହଉ ଇଜ୍ ସେଭ୍ଡ, ସର୍ଭାଇଭ୍ଡ। ଭୋକ ଶୋଷ ହେଲାଣି ପଡ଼ିଥିଲା। ତାପରେ ଭାବିଲା ବୋଧେ ମୁଁ ଜୀବନରେ କିଛି କରିପାରିବିନି, କାରଣ ରାଜ୍ୟ ଗଲା, ପ୍ରଜା ଗଲା, ପରିବାର ଗଲେ, ସମ୍ପତ୍ତି ଗଲା, ଆଉ ତ ଏକୁଟିଆ ଅଛି, କ'ଣ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରିବି। ସେଇଠି ବସିକରି ସେ ଦେଖୁଛି ଗୋଟେ ବୁଢ଼ିଆଣୀଟା ଗୋଟେ ଜାଲ ତିଆରି କରୁଛି। ସେ ସେଇଟା ବସି ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲା, ବୁଢ଼ିଆଣୀ ଜାଲର ସ୍ଥିତି ନାହିଁ, ଲାଳରେ ସେ ଗୋଟେ ଜାଲ ତିଆରି କରୁଛି, ସେ ବାରମ୍ବାର ଛିଣ୍ଡି ଚାଲିଛି, ଭାଙ୍ଗି ଚାଲିଛି, ତାରି ଭିତରେ ସେ କ'ଣ କରୁଛି, ତିଆରି କରୁଛି।
तेणु से राजा जो हारी जाइथिबा राजाटी से अखिया अपिया रहीकि से जो झोला भितर पहाड़र गुंफा भितर बसी देखुची गोटे छोटिया प्रजा माने ये बारंबार बुढ़ियाणीटा बारंबार हारिला परे मते से कौन कौन तार सब जाल तैयारी करुची यदि सी गोटे बुढ़ियाणी तैयारी करिपार एत परिश्रम करी गोटे लाड़ू इमाजिनारी जिनस भितर लाड़ू तैयारी करी जाल तैयारी करुची तार खाद्य संग्रह कर सी तर बारंबार फेल करुची बारंबार छिंडुची यदि सी करिपारुची ताले मु कौन करिपारिबिनी तेणु से से आसिक पहुँचला और चेष्टा कला लास्ट कौन राज्य जय कला तेणु ये के भांगी पड़े डिप्रेशन ए सी या सब मुंडे आणवे से दिग को ग्रहण कर बर्तमान से देखुचे कहीं होमी राजा से बसिक चिंता कला सेठी जाकर जमी कौन कला राज्य भितर को जाकर कौन कला निज एक्सपेरिमेंट करने आरंभ कला ठीक से विज्ञान एक्सपेरिमेंट करुच्ची कहीं ये सब जिनस जहाँ विज्ञान कर अरविंद पूर्व लिखिदी स्टाग्नेंसी आसो लिमिटेशन आसिक पहुँचब रहीज डिप्रेशन आसो तार पर स्टेप कौन कर सब लिखिदी कहीं ये जोग जो कर गोटे लोकर कौन हो समस्त तो ये करेंगे किसी दिन गलापर स्टाग्नेंसी आसो कि बुझीपारे दुनिया को जहाँ भावुवे सब उल्टा उल्टा चलने भाई लगे किसी जना पड़ो जमी किसी होना किंतु से तार सल्यूशन लिखिं किंतु प्रश्न हूँ आम ठीक ठाक आम चेतनार अच्छे पढ़ू तो प्रकृतिक शक्ति दिगटा को कौन को लेकर कौन करे ना कार्य करे किंतु शक्तिर क्रिया पश्चात जो कनसीयस बीइंग चैतन्यमय सत्या तो धारण कर सी कथा विज्ञान स्वीकार करूनी सी देखुचे तैयारी होउची विज्ञान कहूँ जाऊँ बुढ़ियाणी जालटा तैयारी होउची किंतु से केते लाड़ आसूची कौटू आसूची केमिति आसूची से लाड़ तैयारी हमार पछरे जो सत्य अच्छी ताकू खोजु 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 विज्ञान धरी जाऊँगी किंतु विज्ञान केवल आमर जो भगवान को जो सृष्टिर दिगटा केवल ये बुढ़ियाणी जाल भितर सीमित ना अनेक बाट जाइए अनेक रास्ता जाइए जावाक पड़ो तेणु आम कौन कर गोटे सीमित चेतना को लेकर आसीचु जमी आम से जो जिनस कलु श्री अरविंद माँ आसवा पर आम लाभ कौन है कि आम गोटाए दिगरे गोटाए फाड़िकिया जाऊे गोटाए कणईकि जाऊे कि गोटे समय आसिक पहुँचला श्री अरविंद आसिक कहले जब गोटाए दिग को गोटाए जन्म जीव ताहले ये सबुजाक दिग गला तो अनेक जन्म तुमको लगे से श्री अरविंद कौन कले ना आमको कहवा आरंभ कले कौन कले ना इंटीग्राल जोग इंटीग्राल एजुकेशन मेंटाल एजुकेशन पढ़ुचे सरीगला पाठ सरीगला से मेंटाल जिन रहीगले फिजिकल एजुकेशन पढ़ुन तो सी रहीगला तेणु श्री अरविंद आपको इंटीग्राल एजुकेशन कहले साइमल्टेनियसली सबूक चलो से भाया जोग करुच्ची किए कर्म जाऊँगी किए ज्ञान जाऊँगी किए भक्ति जाऊँगी से भाया सरी जाऊँगी जीवन सरीगला किसी पाऊनी तेणु बर्तमान कौन कहले ना कहले हाँ ठीक अच्छे तुम गोटा इंटीग्राल माने ये जीव सबू इंटीग्राली आप सबूक जी से जो जिनसटा को से कहले पछरे किए करुच्ची आपको जी कहूँ जहाँ कहूँ एजुकेशन टाक देखिले जोगटा को देखिले किंतु ता पछरे जी सत्य जी रही जी सब करों देखिले नहीं जिते देखिले प्रकृति करुच्ची से प्रकृतिकर करवाटा देखा जाऊला आपन को देखागला किसी लोक बस राजमिस्त्री जाकर किसी हेल्पर जाकर बसिक कम करुँच किंतु ता पछरे ताकू कौन कर किए अच्छी आउ टे पछक जी गोटे सुपरवाइजर थी आउ गोटे पछरे थे इंजीनियर थी तार आउ टे पछक जी जदि गवर्नमेंट काम हो बड़ ऑफिस रू से आसुव नचे प्राइवेट काम गोटे लोक बसिक पैसा दौथ पैसा खर्च करथब आम तो मात्र से प्रथम स्टेज भितर रहीगलु कौन गोटे कम होमती तेणु तार भितर को जावाई जो जाऊँ तार जो पछपटे जो शक्ति अच्छी कौन करुँच जो रहस्य को विश्वर जो कौन कर बहिष्ठर क्षेत्र में अनुसंधान द्वारा जना पड़ना बाहर ठिया केमी कौन कर गोटे मन किसी मन तो सब बारंबार आपको सही कथा कहुच्छे मन हूँ सब सीमित गोटे आपारेंट ट्रुथ को देखे जोटा वास्तव सत्य को सी जापे ना सी छुई पार ना आपारेंट ट्रुथ भीतर को जी आपारेंट ट्रुथ भीतर को संध्या बेले जमी आपको कहूली जड़े प्रश्न पचार आज्ञा मु फोर्थ डायमेंशन फिफ्थ डायमेंशन को देखा चाहूँगी थर्ड डायमेंशन थरी लोक मैंने गुम हो गला फर्स्ट डायमेंशन जीरो डायमेंशन सेकेंड डायमेंशन या सब जानी ना कहार एक्जिस्टेंस कौटी केमी कौन किंतु अंततः गोटे जिनस है कौन गोटे जिनस हो जे कौटू ना कौटी पढ़ी हो बुझिक हो तार कौन जानते गोटे डायमेंशन एमती फोर्थ डायमेंशन फिफ्थ डायमेंशन एमती सब गलानी से मुंड को आसिक पहुँची मूलू जदि आम तर्जमा न करवा तर्जमा कले गोटे सल्यूशन आसो आप देखिए देखिक खोजा आरंभ करेंगे बुझे गोटे कौन जिनस हम तेणु मूलू पढ़े ना देखिए ना तेणु मनटा जी जानी तार भीतर सीमित अच्छी किसी न जानी गोटे लोक को पाठ तो निजे आप पढ़ुं देखुं तेणु ठीक अच्छे गोटे लोक जीव अर्गानाइज कर कहीदेव से अलग कथा किंतु पाठ भीतर को जीव केमिति होउची ऑब्स्टेकलटा कोउठी आसे तार सॉल्यूशन कौन केवल आम जानू ठीक अच्छे अंध भाई गोटे जिनस आम कहीदेवा आम समस्ते गोटे जिनस विश्वासर कथा आम निश्चित भाव में कहीदेवा जे भगवान करुँच भगवान पर भरोसा तर तो किसी गोटे तार मेथड अच्छी तो पुणी करा पड़ो समस्ते जब भगवान आगे करदेवे कम छाड़ी पड़े जी भी बंद हो
तार परवर्ती अवस्था कहते दैत्य क्रिया पश्चात रही ईश्वर एवं शक्तिकर समर्थन जो डुआलिटी जो जो कहूँ दैत्य क्रिया तांका भीतर समर्थन अच्छी जमी आपण मैंने शुणी पुरुष सबूक कर प्रकृति हाथ में दौड़ प्रकृति सब कर सबूक हो तार पश्चात सी कौन कर रहीकि सबूक ऑब्जर्व कर ईश्वर ही पुरुष जी कि प्रकृति को आपणार कौन कर अंतर्गत कर शक्ति हेले प्रकृति जी पुरुष सहित युक्त होकर था बारंबार आम से जिन 6 मास है कंटिन्यूअसली से गोटे जिनस ही आम आनालाइज करूँ देखी 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 आसुचु तेणु ये पुरुष प्रकृति लीला पुरुष प्रकृति पछपटे रही सब देखुं प्लान द्वारा होती सिस्टम द्वारा चली सब जगह चली किसी कौन बाह्य बहिर्भूत किसी होना ये सब जाक बसिक कौन कर लक्ष्य कर तेणु ये जो जिन कहते ईश्वर होती से पुरुष जी कि होती प्रकृति को आपणार अंतर्गत करना एक तत्व एक अलग कर शक्ति जहाँ को बोलिक कहते ईश्वर शक्ति पुरुष प्रकृति ब्रह्म माया सब जो पढ़ी थे तेणु प्रकृति होती से जी कि से पुरुष सहित युक्त होकर रही था व्यतीत किसी लागू न लड़ा पड़ी एटी जमी कौन होना मोनोपोलाइज मन इच्छा कौन करें सब तार भर चली से जो विश्वातीत परम शक्ति एकमात्र कर्तृ बोलिक जानवा पड़ो इच्छा सबूक होती शक्ति करुँच रूप से आसिक कर जिन आमको धरिया पड़ो सर्वोपरि परमा शक्तिमयी जननी पछरे पछरे अच्छा कौन ना परम सत्ता अच्छा परम सत्ता परम शक्ति सेठी होती एक दुई होती भिन्न रूप से आसुच्च सबू जगह सत्ता इच्छा से ही सिस्टम चली से ही फ्लो चली आमको देखा जाऊँगी कौन ना गोटे कौन आमको आम जहाँ मन जहाँ भावुँ आम कहीदे जोटा कि हूँ नथिंग बट लिमिटेशन सीमितता व्यतीत अन्य किसी नुहे सर्वोपरि परमा शक्तिपाई जननी पछरे सर्वोच्च परम सत्ता विद्यमान अच्छा आ सबूक होती सृष्टि से सबूक कर रु अनेक हाँपाई चेष्टा कले आसिले विभिन्न शक्ति आसी पहुँचले प्लान कले एक्जिक्यूशन शक्ति को तैयारी कले से शक्ति काम कर सबू जगह मूल हूँ किए से तो एक ये जहाँ को आप दैत्य रूप जहाँ दैत्यता देखुं दुईटा रूप से देखुं सब जगह से तले आसिक दुई रूप देखुं धीरे 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 जाकर ऊपर पहुँचला देखला डुआल 2 in 1 से एक अन्य किसी नुहे आम देखुं सिंथेसिस ऑफ जगह श्री अरविंद बुझाऊँ कौन कहते मात्र से शक्तिमय पश्चात सर्वदा से परम एवं कौन होती एक सर्वोच्च सत्ता ही अधिष्ठित रही जी मध्य दे पुरुष प्रकृति ईश्वर शक्ति रूपे अभिव्यक्त होबार लगी से जहाँ श्री अरविंद लिखुंट जहाँ आम बुझिले एपर्यंत से जिनस कौन कहले से शक्तिमय पश्चात सर्वदा यही परम एवं एक सर्वोच्च सत्ता भी अनुष्ठित होकर रही से एक सत्ता पछरे रही आ कौन होती जी कि मध्य दे पुरुष प्रकृति व ईश्वर शक्ति रूपे अभिव्यक्त करुँच जहाँ जो पुरुष प्रकृति देखुं जो ईश्वर शक्ति देखुं से भिन्न रूप से भिन्न मन में सब जमी देखी 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 आप आसुच्च सर्वोच्च परम सर्वोच्च सत्ता शक्ति रूप से विश्व जगतर सकल कर्मर एकमात्र आदिमूल जहाँ होती कारण प्रकृति जोटा आम जो कनसेप्ट को पढ़ी प्रकृति जहाँ प्रकृति को एक्जिक्यूटिव आस्पेक्टा दिखाई तुम सब कर केमी कर कौन कर कौन जोटा जिनस हम सी कौन मनरू किसी करुँच जहाँ सी प्लान कर एक्जिक्यूट कर सारिक कमटा सरीगला से ठीक है बुलाला पुणी लोक अच्छे तर्जमा करुवे ना ना एनालिसिस करुवे ऑब्जर्व करुवे तापर सर्टिफाई दौथे टेस्टेड ओके बोली लिखुवे जो जिन सब लिखा हो ये कौटू आसूँ जो प्रकृति देखी दौरान देखुं एक्जाक्टली से जमी डिजाइन करमी कर सब गुड़ाक मध्य रूप कल्पना ही विद्यमान तेणु तापर से कौन कहते छाड़ कर्मर एकमात्र आदिमूल और अधीश्वर होकर रही परम सत्ता तेणु से जोटा को गोटे सुंदर फ्लो चार्ट भाया गोटे कौन करुँच जो जमी ऊपर तलू को केमी कौन कम हो आसूसी बसन से जो परम विश्वलीला को जो वर्णना हो गोटे फ्लो चार्ट रूपे वर्णना हो सर्वोच्च दिव्य परम सत्ता पुरुषोत्तम आद्या अद्वितीय पराशक्ति मध्य दे शाश्वत सच्चिदानंद रूपे नित्य रूपे प्रकटित हुअन्ति जहाँ को सुप्रीम बोलिक कहते प्रथम लेवल जो सृष्टिर आरंभ जो सत्य काम करुँच से जिनस कौन हो सर्वोच्च परम सत्ता पुरुषोत्तम आद्या अद्वितीय परम शक्ति मध्य दे शाश्वत सच्चिदानंद रूपे नित्य प्रकट हुअन्ति से जो पराशक्ति मध्य देकरी
ନିଜେ ପରମ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ବା ପରମ ଶକ୍ତି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ପରମ ଦିବ୍ୟ ରୂପେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ରୂପେ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରକଟ ହେଉଛନ୍ତି ସଚିଦାନନ୍ଦ ରୂପେ ପ୍ରକଟିତ ହେଉଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ସୁପ୍ରିମ୍ ବୋଲିକରି କହୁଛନ୍ତି। ସେଠୁ ତାଙ୍କ ତଳକୁ ଆସନ୍ତୁ। ଏଇଟା ହେଲା ପ୍ରଥମ କଥା। ପ୍ରଥମ ଲେବୁଲରେ ଆଉ ଥରେ କହୁଛି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଦିବ୍ୟ ପରମ ସତ୍ତା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ସଚିଦା ରୂପେ ନନ୍ଦ ରୂପେ ନିତ୍ୟ ପ୍ରକଟ ହୁଅନ୍ତି। ଥ୍ରୁ ହେଉଛନ୍ତି କାହା ମାଧ୍ୟମରେ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପରାଶକ୍ତିଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆସିଲେ ଯାହାକୁ ସୁପ୍ରିମ୍ ବୋଲିକରି କହିଲେ। ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟେପ୍ ସେଠୁ ଯେମିତି ଫ୍ଲୋ ହେଉଛି ସେକେଣ୍ଡ ଫ୍ଲୋଟ୍ ସେଇ ସଚିଦାନନ୍ଦକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ଯେଉଁ ସଚିଦାନନ୍ଦ ରୂପେ ପ୍ରକଟ ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ଦୈତ୍ୟଦତ୍ତ ଚେତନା ଈଶ୍ୱର ଶକ୍ତି ୱାନ୍ ଆଣ୍ଡ ଡୁଆଲ୍ କନସିୟସନେସ୍ ଅଫ୍ ଈଶ୍ୱର ଶକ୍ତି ବୋଲିକି ଆମେ ଯାହାକୁ ପଢ଼ିଥିଲେ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କଲେ ଆଗେ ଆଦ୍ୟା ପରମ ଶକ୍ତିଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ସଚିଦାନନ୍ଦ ରୂପେ ପ୍ରକଟିତ ହେଲେ। ଇଏ ହେଉଛି ଫାଷ୍ଟ ଫେଜ୍ ସୁପ୍ରିମ୍ ବୋଲି ଜାଣିଲେ। ତାର ସେକେଣ୍ଡ ଫେଜ୍ ସେଠୁ ଯେତେବେଳେ ଟିକେ ତଳକୁ ଗଡ଼ିବେ ତାର ପ୍ରଥମ ଫ୍ଲୋର୍ ଇଏ ହେଉଛି ସଚିଦାନନ୍ଦ ଆସି ସାରିଲା ପରେ ସେଇ ସଚିଦାନନ୍ଦକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ସେଇ ସଚିଦାନନ୍ଦ ଯେ ମୂଳରୁ ଯେତେବେଳେ ସଚିଦାନନ୍ଦକୁ ଆସିଥିଲେ ସେଇ ସଚିଦାନନ୍ଦକୁ ଆଶ୍ରୟ କରିକିରି କ'ଣ ହେଉଛି ଦୈତ୍ୟ ଅଦ୍ୱୈତ ଚେତନା ରୂପେ ଦୈତ୍ୟ ଏବଂ ଅଦ୍ୱୈତ ଏଇ ଯେଉଁ ଚେତନା ରୂପରେ ଦୁଇ ଜଣ ଆସୁଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱର ଆଉ ଶକ୍ତି ଯାହାକୁ କି ଆମେ ଆଗରୁ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ୱାନ୍ ଆଣ୍ଡ ଡୁଆଲ୍ କନସିୟସନେସ୍ ଅଫ୍ ଈଶ୍ୱର ଶକ୍ତି ୱାନ୍ ଆଣ୍ଡ ଡୁଆଲ୍ କନସିୟସନେସ୍ ଅଫ୍ ଈଶ୍ୱର ଶକ୍ତି ବୋଲିକରି ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ସେଇ ରୂପରେ ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ପ୍ରକଟିତ ହେଉଛନ୍ତି। ତାର ତଳକୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ କ'ଣ ଦୈତ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱ ରୂପେ ପୁରୁଷ ପ୍ରକୃତି ରୂପେ ସେଠି ଦୈତ୍ୟ ଅଦ୍ୱୈତ ରୂପେ ଆସିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କଲେ ନା ଦୈତ୍ୟ ଏବଂ ଅଦ୍ୱୈତ ୟାରି ଉପରେ ଆସିକରି ଈଶ୍ୱର ଶକ୍ତି ପ୍ରକଟିତ ହେଲେ। ଇଏ ହେଲା ସେକେଣ୍ଡ ଲେବୁଲ୍। ସେକେଣ୍ଡ ଲେବୁଲ୍ର ତଳ ସ୍ତରକୁ ଆସିବା ସେଇ ଯେଉଁ ଦୈତ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱ ରୂପେ ପୁରୁଷ ପ୍ରକୃତି ସେଥିରେ ଈଶ୍ୱର ଶକ୍ତି ଆସିଥିଲେ। ଥାର୍ଡ଼ ଫେଜ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚନ୍ତି ସେତେବେଳେ କ'ଣ ନା ଈଶ୍ୱର ଏବଂ ପୁରୁଷ ଏବଂ ପ୍ରକୃତି ଭାବେ ସକଳ ଜଗତରେ ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଆବିର୍ଭୂତ ହେଉଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ଦ ଡୁଆଲ୍ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ଅଫ୍ ପୁରୁଷ ପ୍ରକୃତି ଡୁଆଲ୍ କନସିୟସନେସ୍ ଅଫ୍ ଈଶ୍ୱର ଶକ୍ତି ଡୁଆଲ୍ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ଅଫ୍ ପୁରୁଷ ପ୍ରକୃତି ମା ବହିରେ ଆପଣ ପଢ଼ିଛନ୍ତି। କ'ଣ ହୋଇଛନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ଆସିଲେ ସଚିଦାନନ୍ଦ ତା ପରକୁ ଆସିଲେ ଈଶ୍ୱର ଶକ୍ତି ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଆସିଲେ କ'ଣ ନା ପୁରୁଷ ପ୍ରକୃତି। ଏଇ ଯେଉଁ ଈଶ୍ୱର ଶକ୍ତିକୁ କହିଲେ କ'ଣ ଡୁଆଲ୍ କନସିୟସନେସ୍ ଦୈତ୍ୟ ଚେତନା ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ପୁରୁଷ ପ୍ରକୃତି ଆସୁଛନ୍ତି ଡୁଆଲ୍ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ହିସାବରେ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଲେ ଦୈତ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱ ହିସାବରେ ପୁରୁଷ ପ୍ରକୃତି ଆସିଲେ। ଇଏ ହେଉଛି ନମ୍ବର 3। ଠିକ୍ ତାର ତଳକୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଖସୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଅପରା ପ୍ରକୃତି ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅଜ୍ଞାନତାର ଭୂମିରେ ମନ ପ୍ରାଣ ଏବଂ ଭୌତିକ ଚେତନାର ଜଗତରେ ତାଙ୍କର ଯୁଗ୍ମଲୀଳା ପ୍ରକଟିତ ହୁଏ ଯେଉଁଟାକୁ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଏ ହେଉଛି ନମ୍ବର 4 ଏଇଭଳି ଆସିଲା। ତେଣୁ ପ୍ରଥମରେ ସଚିଦାନନ୍ଦ ରୂପରେ ଆପଣ ଦେଖିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ଡୁଆଲ୍ କନସିୟସନେସ୍ ଦୈତ୍ୟ ଚେତନା ସେଇ ଯେଉଁ ସଚିଦାନନ୍ଦଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ଦୈତ୍ୟ ଅଦ୍ୱୈତ ଚେତନା ଡୁଆଲ୍ କନସିୟସ୍ ନେଇକରି ଆସିଲେ କିଏ ନା ଈଶ୍ୱର ଶକ୍ତି। ତାର ଥାର୍ଡ଼ ଫେଜ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଲେ ଦୈତ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱ ପୁରୁଷ ପ୍ରକୃତି ଭାବରେ ସକଳ ଜଗତରେ କ'ଣ କଲେ ନା ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ ହେବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ସକଳ ଜଗତରେ ସେ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ ହେବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ତାକୁ କହିଲେ କ'ଣ ନା ଡୁଆଲ୍ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ଅଫ୍ ପୁରୁଷ ପ୍ରକୃତି ମା ବହିରେ ଆପଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଆପଣ ତାକୁ ପଢ଼ିଥିବେ ଦୈତ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱ। ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ନମ୍ବର 4କୁ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ 4 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟକୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଉଛି ସେଇ ଯେଉଁ ଅପରା ପ୍ରକୃତି ଅନ୍ତର୍ଗତ ସେଟା ପରା ଥିଲା ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସିକରି ଏଠି ଅପରା ପ୍ରକୃତିକୁ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେଇ ଯେଉଁ ଅପରା ପ୍ରକୃତି ପୁଣି ଅଜ୍ଞାନତାର ଭୂମିରେ ଏଠି କ'ଣ ଅଛି ନା ମନଟାଇ ଅଛି ପ୍ରାଣଟାଇ ଅଛି ଶରୀରଟାଇ ଅଛି ଭୌତିକ ଚେତନାର ଅନ୍ତର୍ଗତ ହେଇକରି ତାଙ୍କର ଯୁଗ୍ମ ଲୀଳା ଏଠି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଅନ୍ତତଃ ଏଇଭଳି ତତ୍ତ୍ୱ ଭିତରେ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆଉ ଟିକେ ତାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଆଉ ଟିକେ ତା ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଆର ଯେଉଁ 2ଟା ଲାଇନ୍କୁ ପଢ଼ିବା ସେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଆମେ ଆଲୋଚନାକୁ ଏଇଠି ରଖିବା। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।